Mao din ning overview diri sa may Kitaw-Taw, Bukidnon. Padulong ni siya sa gikan ka sa Bukidnon, magiani mo ni siya padulong sa Buda. Di mo kay kuswito ning lugar pero mao maingon nila, pero grabe jud ni ka lapara ning Bukira ya. Habog nindot jud kaayo to. Lan-awon. Ning hunong mi diri pauli na mi og Davao Oriental, pero diri mi miagi sa Buda. Mo ning muas ang kapitan ni diri nindot og maka-amaze yun siya na lugar kay ang mga anak na diri sa ubos nalingaw gani sila kaning mga estatwa nila na tribes. Mulantaw ka diri sa ubos, purag kayabon ka sa purag mahagbong ka, purag nakasakay nag-eroplano ba. Kapoy. Purag lawak kaayong tanan-onon. Maka-ignorante jud kay kami dito sa Davao Oriental, dagat na jud mo ang makita, dili jud inani kalawak na lupa na puro na ay produkto jud ba gikan sa pinya,